कहानी आ लिया टिकटॉक कर रहा है सब जना तो टिकटॉक तो भाड़े के लिए टिकटॉक करा तो भेज लिया अपन भूरगड़ा ना लिया का कर हम साफ काम में के भूरगड़ा ना का टिकटॉक कर बना में दिया तो जो हमारे भी तो अरे इतना नहीं था আমরা সোসাইটি যদি দেখা পেলাম বা সেখান সময় থেকে সাহায্য করলাম আর যদি ফেসবুক পেজ যদি দেখা পেতাম তা দেখা পেলাম তাহলে তুমি ওয়েবসাইট প্রথম তোমার লিঙ্ক মানে সব ফলো দেওয়া তাহলে দেখা পাওয়া যেতে পারে তখন তখন কিছু